na hatuwezi kumpapasa. Tukitaka tumuone Kristo, tukitaka tuone matokeo makubwa ya Kristo, tutayatafuta ndani ya mtu fulani hapa. Tutampata ndani ya mtu fulani hapa katika mji wa Butembo. Sivyo wapendwa? Twamabyanzeriwa tusunge Kristo, tumulole nako, tumenye nebyakakola, etukandirundi omundu inga owa Kristo oyo etwamusunga byoko naeni alangerekana byoko. Hivi mtu wa Kristo ni Kristo ndani yake, na Kristo anafanya mambo na matendo makubwa ndani ya ule mtu. Kristo anafanya miujiza ndani ya ule mtu, na anaonekana kwa watu wengine kupitia ule mtu. Yaani Yesu Kristo kuonekana kwa jirani, kwa mtu mwingine, kwa mgeni, ni ndani ya watu au ya mtu fulani ambaye amekuwa wa Kristo. Semeni amena. Semeni amena wapendwa. Ndio maana tunapofika hapa, ujihakikishie uwe umekuwa mtu wa Kristo. Na huyu mtu wa Kristo atakuwaje? Atatembeaje? Atafananaje huyu mtu? Huyu mtu atafanana Kristo. Huyu mtu atakuwa katika amri za Kristo. Huyu mtu atakuwa katika utawala wa Kristo, atatawaliwa na Yesu, na huyu ataitwa na kukamilika katika utu wa Kristo, katika utu wa Kristo, katika uwepo wa Kristo. Katika kitabu hicho cha Waefeso, katika kitabu hicho cha Waefeso mpendwa, ni pale ndipo tunaenda kusoma Waefeso sura 5 mstari wake ni wa kwanza. Waefeso 5 sura 5 mstari wake ni wa kwanza. Hapo ndipo tunaenda kufanya usomi wetu. Inasema hivi mpendwa, ikiwa umepata soma pamoja nami. Vivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mukaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote, wala kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi. Hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalojua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye muabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Ndilo neno la Mungu. Wapendwa, kukuwa mtoto wa mahali, kukuwa mtoto wa mtu fulani, ni kusema ni identite ya maana sana. Amina. Kukuwa mtoto wa nyumba, kukuwa mtoto wa baba yako, kukuwa mtoto wa mama, kukuwa mtoto wa familia, ni identite yenye kusema huyu mtu ana mahali pa kuenda na ana mahali pa kutokea. Sababu mtoto anajua mahali pao, mtoto anajua wazazi wake, mtoto analeta mahitaji kwa wazazi wake, mtoto anakamilishwa na ukoo wa baba yake. Semeni amena. Kama tuko watoto wa Mungu, tunakamilishwa na ukoo wa Mungu, yani na uzao wa Mungu. Sisi tuko kizazi cha Mungu. Sisi tuko miongoni mwa wale Mungu anapangia siku kwa siku, sababu sisi ni watoto wake.
Ndio maana tunaposoma mistari hii inasema hivi. Inasema ile sura ya kwanza inasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Umfuate Mungu kama mtu anayefanya nini? Anayependwa. Yaani usiwe na shaka wakati unapokuwa una Mungu ndani yako, unapokuwa una Yesu, unapokuwa unatembea pamoja na Kristo. Usiwe na shaka, sababu wewe ni mtoto wa nyumba ile. Wewe ni mtoto wa ukoo wa Mungu. Mungu amekufanya wa nyumba yake, amekutengeneza wa nyumba yake, ameleta wokovu wa nyumba yake, ameleta baraka za nyumba yake kwa mtoto. Semeni amena. Omungu anakuta yerishirie ebindu byoshi ebyo mu nyumba yewe kusudi sibye baraka shao. Na ndio maana unaitwa mtoto, hakuite muzazi. Haleluya. Mungu hatuite wazazi, lakini anatuita watoto wake. Sababu ukikuwa muzazi mbele za Mungu utakuwa kabisa hauna mahali unaweza kuenuka na mahali unaweza kuenda, wala hauwezi kujifanyia hata jambo lolote ambalo linaweza kukamilisha. Hiki cheo cha utoto ambacho Mungu anatupa, hiki cheo cha utoto ambacho Kristo anatupa, kinatukamilisha kupata na kuomba vyote mbele zake. Semeni amena. Omwana kamilikile mberesho muzazi wewe musabe byushi. Akisema niko na njaa, kumbe muzazi ahusike na ile njaa. Akisema mimi nataka nevae, kumbe muzazi ahusike na ile. Mtoto akigonjwa, muzazi ahusike na magonjwa ya watoto. Muzazi ahusike na kitanda ya mtoto. Muzazi ahusike na usafi ya mtoto yake. Haleluya. Muzazi huhusika na kukomaa ya mtoto. Ukawa zuchumwa nuyungeshe mukula ya net. Ndiarenga. Tunahusika na kukomaa kwa watoto wetu. Tunahusika na njia za watoto kama walipita namna gani. Omwana wai bakala bomonzera seresete. Paka tunahusika na watoto wetu kama wanashinda na marafiki wa namna gani. Haleluya. Sababu ni watoto. Ukabuti amaka sevananda amane tramurafiki aliati. Omwana wai akasevananda. Omwana wai amayo mokwaya yereyeti. Omwana wai amabieka kanyatiji. Haleluya. Hata inatufikisha kiwango tuingie kwenye vyumba vyao, tujue na vyenye viko mu vyumba vyao. Eyo bakao tsera. Ndialenga. Tunahusika nao hata anapotoka kwenye kuoga na kwenye benyuar, unaangalia kama alenawa namna gani. Sababu ni nani? Ni mtoto. Na Mungu vile vile ndani mwetu vile ndio anahusika na sisi. Ndio vile Mungu anahusika na wewe. Ndio vile Mungu anahusika na wewe, sababu wewe ni mtoto. Haleluya. Hivi sisi kukuwa watoto wa Mungu, sisi kukuwa watoto wa Mungu ni cheo kinachotufaa kwa ajili ya kuweza kumuletea chochote ambacho tunahitaji kama ombi, chochote ambacho tunahitaji kama onyo, chochote ambacho tunahitaji kama baraka, tukipate kwake, sababu yeye ni baba yetu. Semeni amena. Semeni amena mpendwa. Ndio maana kama tuko watoto wa Mungu, hatuna uhaba katika nyumba ya Mungu. Hatuna kinachoweza kukosa, na hauna kile ambacho naweza kukosewa mbele zake. Sawa sawa jinsi na wewe kwa leo unajua nini ambacho utatendea watoto wako. Uko unabeba mzigo kwa ajili ya watoto. Ndiko benebeti. Ndiyo munemufikiria moto chekahwa ngaya iranet. Chekahwa ngaya hukiraba na bai. Chekahwa ngate betafasi fulani vosana na mwana wa fulani. Si vile? Sababu wewe ni mzazi, tena wewe unajikubali kuwa mama au kuwa baba kwa ajili ya kutendea mtoto wako kile kinachomufaa katika mchana wa leo. Omuzazi yo yukawazo ko mwana wewe wangatasha mukorera cha eche mutolera. Twangasanga umuzazi angavi yukabye yukakero mwana wewe. Haleluya. Mzazi akiwa njo anaweza kuchinja mtoto yake, inaweza kuwa jambo la aibu, tena ni jambo la mshangao. Si jambo la kawaida uone mtu alishazaa mtoto tena munigi. Uone mtu alishazaa mtoto tena mutupe chooni.
uone mtu alishazaa mtoto anamtupa na muacha jalalani. Ni jambo la aibu na ni jambo la kushangaza wapendwa. Lakini mzazi ni yule ambaye anahusika na kukomaa ya watoto wake, anahusika na afya ya watoto wake, anahusika na hali ile ambayo inatakikana kwa ajili ya watoto wake, anahusika na picha ambayo inapaswa onekana kwa watoto wake. Ndio maana mzazi iko na kontrole mzima, iko na kontrole yote kwa ajili ya mtoto wake mzima. Kwa chakula kumbe ajue, kwa njia ya kiroho amjue, ajue amehusika na ule mtoto, kwa njia ya kuoga, kwa njia ya elimu, kwa njia ya shule. Mzazi anahusika na wana wake. Na Mungu kwetu vile vile, wakati anatufanya watoto wake, anatufanya watoto wenye kukamilika, watoto ambao wataishi pamoja naye, watoto ambao hawatatoka siku moja katika nyumba ya Mungu. Ndio maana tunaitwa leo wa Kristo, wala tunaitwa wakombolewa. Haleluya. Kuitwa mkombolewa inamaanisha ya kwamba umeingia katika ukoo wa Mungu, umezaliwa na Mungu, umekaa na Mungu, unatembea na Jehova, na unakuwa mwenyezi, yani unakuwa ndani ya urithi, unakuwa participa, yani mshirika wa vyote ambavyo Baba iko navyo. Semeni amina. Ukijielewa kwa ile sura, hauna wakati ya kuweza kupotoka, na hauna wakati ya kuweza kupoteza maisha yako, hauna wakati ya kuweza kujisumbua na mafikiri yoyote. Utajua nena Baba anayenishughulikia, naye ni Mungu ambaye anajawa na kila kitu katika maisha yangu. Hivi sasa usiwe na upungufu katika maisha yako, wala katika kuwaza kwako usiwe na upungufu wowote. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akijitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Maana tunapofika kwa Baba, tunapokuwa katika nyumba ya Mungu, ile nyumba tunatembea na utukufu ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Tunatembea na utukufu wa mwingine yetu, tunatembea na utukufu ya ukoo wa Mungu. Semeni amen. Ndi aba na beto aba na bayi bakenda na utukufu abo ho wayi obo mwai. Haiko vile. Ukiwaona barabarani utamtambua, unasema huyu ni mtoto wa fulani, si vile? Sababu anatembea na utukufu wa kwangu, akaenda na harufu ya Hawaii. Haleluya. Na sisi tunapotembea na Kristo, tunatembea na harufu ya kiungu, tunatembea na uwepo, yani tunatembea na uwepo wa Mungu ndani mwetu. Hata kama mtu ataenda kunikutana mbali, atajua huyu ni wa Kristo. Haleluya. Na mtoto wangu ukimuona Beni, utajua huyu ni mtoto wa fulani. Haleluya. Na wako tukimuona tutajua ni wako, sababu anatembea na utukufu wako, anatembea kulingana na makao yako, anatembea kwa sura yako, anatembea kwa maadibisho yako, anaonekana na anamea kulingana na wazazi wale wanaomlea. Na sisi tunaonekana kulingana na jinsi Kristo anavyofanya nini, anavyotulea. Semeni amina. Semeni amina. Hivi mtoto wako akienda kujifananisha na mzazi mwingine, tutasema huyu mtoto kuna njia ambayo amepotoka. Inga nomo na waya mabi ya hikira omoyi ndi famie neni atinje mie huyu ndio alishakuwa baba yangu, mie huku ndio kulishakuwa kwetu. Watu watasema huyu mtoto atakataka lukumu. Ndiko benabet atinje sinangasha hikeka ye baba sha chere baba ono abata sha bya baba wayi ngoloti omwana oyo akashetwa londa lubanzi oyuka yirundira ya baba yo mahali. Na watu wengi wataingiaka katika moto, na watu wengi watapoteaka
Ni kwa sababu wanajikatia ukoo wengine, wanajitosha katika utoto ya kukua katika nyumba ya Mungu, ya kukua wa Mungu. Wanajitafutia njia zingine, na wanajitafutia njia za kujifanyia wababa, za kuzifanyia ukovu. Hata wengine wanajitengenezea ukovu. Mama besungo mundu iniero musalaba watemberesewe kutinye imani picha yatemberesewe nerinu na merayo. Ile ni kusema najitosha katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Na anatafuta mwokozi mwingine, anatafuta mkombozi mwingine. Hataki kutawaliwa na Mungu, hataki kutawaliwa na Yesu, hataki kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Eriji akikishiria ke roho yene mwese shao kumbe yabane nafasi ya retabala. Si vile? Kujihakikishia ke uko mama wa nyumba yako, kumbe unapata nafasi yake mama ndani ya foyer yako. Serero. Kujihakikishia ke na mie niko baba mwangu, naomba nipate nafasi mu nyumba yangu ya nini? Yake baba. Ikikosekana mule sitakuwa baba kama baba. Nitakuwa tu baba kwa jina, na nitakuwa baba tu kwa sura moja fulani. Si vile? Sasa wakati Mungu anatufanya watoto wake, inaomba vile vile naye apate nafasi ya kitoto ndani yetu, wapendwa. Semeni amen. Kumbe Mungu naye ni afunga nafasi ya kibaba yomo mwana. Haleluya. No mwana ni asunge nafasi ya kibaba yomo omo baba. Haleluya. Hapo mara moja mtakuwa mpishane, mtakuwa mmetembea, sababu mtakuwa mmeambatana kabisa. Haleluya. Wakati tunapoishi, wapendwa, kusudi tuwe wa Kristo, inaomba hizi alama mbili zifanyike. Alama ya kwanza, Mungu apate nafasi ndani mwako. Alama ya pili, na wewe upate nafasi ya kitoto ya kumkubali kama Mungu wako katika maisha yako. Hapo kabisa mutatembea na harufu ya Mungu itaonekana, na utukufu wa Mungu utaonekana, na uwepo wa Mungu utaonekana ndani ya mtoto, na huyo mtoto atatambulikana mahali pote. Watajua huyu ni mtu wa fulani, huyu ni mtoto wa fulani, huyu ni mtu wa Mungu, huyu ameomba kama Kristo. Haleluya. Huyu ameomba kama Kristo, huyu ametembea kama Kristo, huyu ameshuhudia kama Kristo. Haleluya. Huyu ananuka kama Kristo, sababu anasema hata manukato itaweza kuonekana kwetu, harufu ya mbinguni. Amina. Eribu harufu ya mbinguni ni kusema ni manukato ya mbinguni. Olubu latu lwamabe tukumbako abandu bakandi lwibatu, abandu bakitutambua lubalu. Haleluya. Yesa esaha lubu la lukango lukabula ino, yesa hatukajilinganisa ya haumana bande, neriwa ewaye kalanga haumana bande ngokuba kaishi. Watu wakilia krizi na unaelia mara moja vile vile. Watu wakilia watoto wenye hawasikii tunaba yekoba neba atia. Haleluya. Kuko vitu vyenye tunakatalaka munjia ya kuamini. Unasema na wangu hawako vipi. Huyu hata kama naanja kibandi humu hata endelea kanacho. Unakikatala sababu unajua wewe uko ndani ya nyumba ya Mungu, na unajua uko mtu wa Mungu, na yule mwenye uko naye ni zaidi kuliko vyote, ni zaidi kuliko ulafi, zaidi kuliko ulevi, zaidi kuliko tamaa zote za dunia. Haleluya. Hivi hatuna wajibu ya kuelekeza watoto wetu sawa wengine au kama kawaida ya wengine. Tuna wajibu ya kukatala na kusema hata kama navutwa na hizi tamaa, lakini huyu ni wa ukoo wangu. Semeni amina. Semeni amina. Abandu banganabo abatre abana baonevera, lakini we unashite ni mu nyumba yo utajiri. Onde baba yuka minyo utajiri wewe. Enga abana bayisibe shubutajiri obongo trekwe. Iwa kaveria abyambala ni atribasa ni atoshek. Sivile ya zaidi mimi ndio mimi najua kama nyuma kungali nini. Mimi ndio mimi najua kama mukese kungali kombie kubanga. Sivile mimi najua kama tena mimi nawaandalia nini kesho.
Amina. Sababu wao wanatosheka kwanza na mapato ya leo ambapo mulio buhoti wao. Inga muna bono kusabuni yeye. Muyefure. Muende fanya hivi. Lakini baba ni zaidi ya pale, haishie muvele. Haleluya. Yani baba haishie mumipango haishie mumipango wa siku. Ye baba sharehwero mumipango wechero. Iye akapango wechero meke nye nashirisha yarara nye napangire no mwaka. Inye napangire ne yenga kwa kila bako yokwati. Lakini mtoto yeye hutosheka kila ukicha kwa kile ambacho baba amepanga kwa kila siku kwa ajili yake. Haleluya. Omwana mabere yaka ya otenia te erio kandio munja babeni awazangu ngeshelieti. Haleluya. Lakini omwana yanga na wazokocho munja chisha me babeni abere were wazere pangeji yenga. Abere wazere panga nere murungisha. Abere wazere panga nere rat nere murere chebanza. Si vile? Haiko vile wapenda. Nde mukana pangira bana binyi. Sema bapangire parijuru, meme mukaba pangira maisha ya milele. Munawapangia maisha ya kuendelea, si vile? Munawapangia sura mzuri, munawapangia kuweza. Yangabia aibo muzazi erebe yukata mwana wati anguke. Inga omwana bitsuke duka nari muzazi ne irako yoko murero. Changanabye chindu cheriswecha. Omwana biyitekania nari otra akayitekana busanachi. Angabera muwere ngolia. Changanabya chindu cheriswecha ni muzazi muandachi. Amina. Hivi wapendwa, wakati Mungu anatupangia leo, ujue jinsi siku wa leo tunaishia pale, ameisha kupangia vile mwaka. Kama Mungu alipanga juma, ujue akiwa ametupangia juma, alishatupangia na mwezi vile vile. Haleluya. Sababu tuko watoto wa nyumbani. Ili harufu ya kiungu na harufu ya matendo makubwa ya Mungu iendelee kuonekana kwetu. Niapo Mungu shenzi akashairesheke yumu maisha wao. Mnanielewa? Mungu hakutaka awe na esheke mu maisha ya Abrahamu. Wakati alipofanya madeklarasyon na Abraham, mara moja alisema utakuwa baba ya imani, na paka leo ni baba ya nini? Sababu Mungu hapangake kuanguka ya mtu. Mtu ndiye anajipangiaka kuanguka kwake. Haleluya. Haleluya wapendwa. Kama nakuwa leo ni Mungu wa Isaka na Yakobo, ni hivyo hivyo hata geuka. Na ulimwengu na dunia mzima itaisha, tutafikaka siku ya kiyama na njoo vile tu ni baba wa imani. Haleluya. Hivi tunapotembea wapendwa katika Bwana, tunatembea na ujasiri unaofaa na unaokamilika, na ule ambao unatupeleka sisi kuwa washindi na zaidi ya washindi. Ushindi tunao katika maisha yetu ya kiroho ni kumpokea Kristo kuwa mwokozi ya maisha. Esi mwamuka langira kanywa konga kaki. Kumbe Musa cha uwa kasulinye iwe irakwe detre. Haleluya. Ushindi tunao, na ushindi yenye inaacha tunakamilika, na ushindi yenye inatutofautisha na ulimwengu wa sasa, na ushindi yenye inaacha leo tunakuwa tofauti na wenye dhambi, ni kwa sababu ulipokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Haleluya. Ile ni ushindi mkubwa ambayo paka leo ulimwengu wa giza inautafuta, inaukosa. Ambao ulimwengu wa giza inaupiganisha, inaushinda. Ambao ulimwengu wa mapepo inautafuta, inafanya nini? Inaushinda. Ni kwa sababu ulipokea Yesu kuwa Bwana wa maisha yako na ukaoshwa kwa damu yake. Hiki hata kama dunia ichafuke namna gani, hata pepo na milango ya kuzimu ifunguke, Biblia ilisema haitafanya nini? Haitauangusha kama. Haleluya. Hata kama ulimwengu unafanana giza, hata kama unabaki peke yako mjini Butembo, hata kama unakaa katika magumu ya namna gani, haitaweza kuangusha ule aliyekukomboa, na haitaweza kubadilisha wokovu yenye tumepata ndani ya Kristo.
haitaweza, hakuna uwezekano. Haleluya. Mambo yote inaweza kuchafuka, kama vile Ayubu, mambo yake yote iliharibika, watoto wakafa, kazi kaisha, wanyama wakafa. Haleluya. Akabaki tu peke yake na mke, tena pasipo afya. Yo Ayubu mwabyo mwewe esha wote afya. Haleluya. Alibaki katika hali maututi, hali ya magonjwa, hali ya kuchakaa, lakini hakutupilia mbali wokovu, uhusiano wake na Mungu, relasio yake na Mungu. Mwa kerere chochesa ebi ndivyo sibye mubyagenda ama makerere byachi ama makerere bya haumano Mungu. Akagangana na kukua tu mwenye haki, na kukua mwenye haki ilimupa ushindi ya kurekipere vitu yake. Mara ngapi wapenda? Haki yao inapasha reko heaven ndivyo yo mara pili. Haleluya. Ile wokovu yenye uko nayo ina wajibu ya kukupa majibu yako yenye ilishakakawea siku nyingi. Hii kukua mwenye haki pamoja na Mungu na kukua mtoto wa Mungu, tuna haki na nina haki niishi katika inji yenye itakuwa libere, ijapokuwa vita inadumu. Haleluya. Haleluya wapenda. Wewe ngangana tu ukuwe mwenye haki kama Ayubu. Wewe ngangana tu wokovu yako isitoke, hata kama vingine vinaweza kupotea. Inga ekazi yangana hiko kwa chikane ri imani. Ekazi yangana hiko kwa chikese yangala ta matunda awatrolere kuwe munawiri. Lakini ngangana na haki isipotee. Ngangania ndani ya wokovu wako, paka malipo yako uyaone, paka uone mafanikio yako, paka uone kicheko chako. Haleluya. Sababu kule mbinguni hakutoka kiesheki. Haleluya. Mbinguni siku lilishiri luanguko, yikalu eretoka tu. Haleluya. Kule juu kunatokaka uweza, kule juu kunatokaka muujiza, kule juu kunatokaka ushindi, kule juu kunatokaka mafanikio, kule juu kunatokaka makazi. Hauna kazi ita mbingu. Haleluya. Ebikalu elobo labe kutrolere nebietu. Haleluya. Omungu shandi sheshima noko kontenele akayara ngure Dubai neuka shayayo. Amen. Mutu Mungu akashesha ulayaka ndeno yevendo kwe eduzene. Ewa here yu ulaye yeno neriwisho mutakatifu wa muduzene yao. Ureta ne harufu nzuri. Omungu shechi laire okobarafiki kweria. Ewa here veno ure barafiki abuka shefundisa ya. Haleluya. Olutare lwa olurieno. Omungu alaire toko mundu yuke ndivya muaminifu no yuka ndimuliga nari ya muta kwechi ini ya muta kwebyushi nari wabyukala ndaruka kumbo Mungu. Manukato ya nini? Ya mbinguni, manukato ya kiroho, manukato ya wokovu, manukato ya mafanikio, manukato ya baraka za Mungu, manukato. Semeni amena, semeni amena. Hivi wewe si mtu dunia, wewe si mtu wa burebure, wewe si mtu wa kujitia katika miongoni ya wenye wako na huzuni, wanakosa tarehe, wanakosa hata kama watapitaka njia gani. Ngakubura bandu batawukukire namo bakana sekasekera malolo, lakini aho bakaya namo bakaye bula na yakaye wazako ini aye watokoma tremini telekini umuheli ya geno tu kwenene tungasha yomomorerwe inga na yakana hiko kuulizo ine yibuli ya chini ati sasa tubo mafu omuyi watijana ni ati mafu inga, lakini ni mafu yenye haiwezi kufanya nini? Kumuhurumia. Ikiwa wewe umepata huruma, ikiwa wewe umetengenezwa na Mungu, ikiwa wewe umefanywa upya tena, kufanywa upya tena, usijizarau. Usijizarau nasema. Haleluya. Kandishu wazarau ne chike cho wete kwa maisha we munabu. Kundi abana neba kana hiko kochika inelangira na maisha wala na ungu sheria lo wa Mungu. Wabere bya wa Mungu. Sina byenyiko nabyo ni bya nini? Sina nguo yangu naye ni anaye. Sina na mtukuza Mungu. Kundi oluchemba no shilwe ndisheshe lumba.
Lwa mabesa la lwa agenda luka ikahali ya magoti na lwa pikokoma luka lwa sala lwa sata lwa sato kokoras inga ilwa abudu nandre. Kwa nini unajizarau kwa vitu vyenye Mungu amesha kulibere mbele yako, ameviautorize? Haleluya. Nia Mungu kwa uliaho na vitambale vyo munambe tukometwe hivi. Haleluya. Ni vya nani? Ni vya Mungu. Haleluya. Maana ninyi ni manukato ya nani? Ya Mungu. Kiroho, kiinje, mko wa nani? Mko wa nyumba ya Mungu. Haleluya. Hivi si wakati ya kulia maisha yako. Haleluya. Si wakati ya kubabaika. Si muda ya kuendelea kujiswali sasa msaada iko wapi. Msaada ni pale pale karibu na wewe, sababu una wokovu wa pale pale. Hautafute tena mashariki. Haleluya. Erio kokari okandukata shiara ndaruka yari enda kaseni ambo wabuko utuna okokire wokovu wa lakini kwa mala bako vovo ne hayi vone kaseni mukata shiaba nikaka ndiye muti. So unatembeaka na wokovu yako, unalalaka na ile wokovu ndiarenga ukaseba no wokovu ewa otsera mubo kande wabo kana nabo iwe yetumika nabo inga tofauti na watu wengine, tofauti na mazingira ya watu wengine, na tofauti na wenye zambi. Sababu wenye zambi hawana espoir yoyote, hawana tumaini yoyote. Haleluya. Wenye zambi wanashinda katika tabu, tena wanalala katika tabu, tena wanatembea wanapanga katika tabu. Lakini mtu wa Mungu yeye anapanga katika tumaini. Yaani akishikwa na vituko anajua niko na mshindi mwenye tabadilisha haya maisha. Haleluya. Tofauti na mwenye zambi. Haleluya wapendwa. Ndio maana kukua wa Mungu, kukua wa Kristo inakufaa sana. No uko wa bukuru abana bawo bangaye babiri abashindikana ewa bakurira mu cyo wetre. Eso wabiko kufita na vreta luka kubo. Na vreta luka kubo basi na ubotare bayu. Na ukabutune ne mundu muhandachi. Ndiyo eribukateshe muatira ya. Haleluya. Usifanyie avoka shetani. Ukiona mtu anashikwa na shetani nasema mimi sitakuwa avoka ya shetani. Hata kama amekata mamimba 3, mimi najua ataokoka. Haleluya. Hata kama napita na anaenda agana na mapepo, mimi najua atatoka kule. Yesu wabia muavoka wa shetani tuyoka shesho wa kwe. Shetani ngani muavoka wa yama erata. Nyambo ya shata yomolu la mu UNM abi webushina mawatako. Nini yabatimbia kwa kamba. Haleluya. Haleluya wapendwa. Usikubali hata kama mtoto amekukosea mara ngapi, umwachie nafasi ya kutokuingia katika kizazi chako cha wokovu. Kuna kizazi cha wokovu, kizazi cha kukombolewa, kizazi cha utakaso, kizazi cha kurithi ufalme wa mbinguni. Usikubali kuacha mtu pembeni yako. Haleluya. Ndio maana tuna wajibu ya kuelezea watu upendo wa Mungu. Tuna wajibu ya kuishi maisha. Inyubo shaoshi tuendesha bahe Biblia. Hapana. Mimi nazoea kuambia watu vile, niseme nyie wote hamutasomaka Mathayo, Ufunuo, erisonje melondo yo mu Biblia mu alikalire. Lakini linolo biri ko maisha wa wabo rechero eriyeisho Mungu. Na huwa atoshiwa vya Biblia. Haleluya. Metro mawe kuha eratasi hii ungalabo langu usome malaki wa langu mabuadi. Ukiwesha hiko kumkumbu la Torati naye ya hewa shabo lutipa sasa riore nonga atashi hapo ndio mlondo ya mabuadi. Lakini ile maisha yenyewe umepata ndani ya wokovu inatosha ukue Biblia kwa watu wote. Haleluya. Haleluya. Ile inaweza kukukamilisha paka unatangaza na injili kupita wenyewe wanasomaka Biblia. Kundi hii kaira ho kasomerayo setu somerayo bole nderunga ndia nabo gacho ina irayo buti na unandi mwende kuiro musakosha mukiama oloka munna bairo musakosha yayi. Haleluya. Ndio maana ujikamilishe ukijua mimi ni zaidi hata ya melondo. Haleluya. Mimi ni zaidi hata ya dunia.
sababu maisha yangu kila siku inatangaza Mungu ndani yangu. Nisipoimba katika kitabu, nitaimba mwenyewe katika roho, nitaimba mwenyewe katika matendo. Haleluya. Hivi jinsi mko pale, mko Biblia kwenye mnashinda na kwenye mnatokea na kwenye mnaendea uko Biblia na uko zaidi ya hii milondo. Kundiye yetu kasoma ibali ambo asa utabu wa bebereha mmoza lotbo ngataenda kushine Biblia. Lakini yo sheyone ri alaba kumbe nabaneka kwa milondo yo Mungu. Eye ndiye hande kwa momoto, eye ndiye yabyo kwa muongo, eye ndio movesando, eye ndio konda. Inje woshikubya milondo ya yetu. Iya kamilika omo matendo mbalimbali. Iya kamilika omo maeneo mbalimbali. Wamabe yabererwa muuma eri wamabe hambeka. Haleluya. Siku moja mtu alitamani aseme basi ninapenda nikupe soda. Lakini ile soda mimi napenda nikupe hapa sasa hivi. Ukuje unefate sasa pale kwenye nganda. Unajua tu wewe utakunywa tu ni soda. Mnamkemea. Mnakwenda hane ebyali na mubye nguwana. Shuwa ngayambe rabya hali ebintu bikundi. Eske nikifika kwa mtu ananipangia meza nani ati mugeni wase ule nani abite kumukabine omuwesi. Yuko ni utimokana kushikaye. Kundi heshima yewese na inawuti wakati wayi. Eso mwenye kati wese iko wapi? Haiko njoo wakati ya kwenda kulia mwana. Omweni wa mabe yamu herebya mwe wose karibu baba basi chakula imekuwa tayari. Inga nere basi unaenda kulia basi muwese. Unamwenda vile. Namo byangabye bilu biwena bete. Byangabya kona depase yangabya gato kunde yo bandu banzira. Unamwenda ya bete. Ukani utinya mbuyo ali atalukirini tabo. Kani alenga na uti yakata kene kola. Kunishata takuwa rabya ho beto. Wapendwa, tunaweza kutafakari na wapi tunaweza kusimama pamoja na watu. Inga wamabikanyano mumbaraka iwarundi emilie yuwa ngimana na yendeke. Haleluya. Wote ariyo none mumbaraka lakini sina tato lerima nana yuko okusaina yeche. Inga ndi abantu banemwende sangara imukunzi. Imene mumbaraka okusaina yeche esahen. Bakaka na yeche na nangabe sende takola chendu alakini omubonge bwabandu bushi babirita bukala. Bangabulikire riwa mbo matata kola chindu tobye kumufundisha lakini bwabere raboto bwabere rasana. Amina. Mama Debo na mabi ya mfungulisha wewe yuko saine chendu ero tukatakeresha saba. Metse aba neba nemwendi ule sasa pastor anakuya busiku. Kuko nini? Inga kweli ni pastor yake wananejua lakini taleta hewa nyingine. Kundishisho ndamisha ya ranete ishiri ya jikiraka wao. Haleluya. Kumaanisha wewe unabeba Biblia na ishari tusomee milondo yote mahali pote. Na isomeke mzuri. Kusikue hata shairi moja watakayovuta kwa ajili yako. Sababu ulishindwa kupanga wakati. Na ulishindwa kujipanga kuwa Biblia. Haleluya. Unapaswa kujipanga kuwa Biblia kusudi usomeke mahali mzuri. Haleluya. Haleluya wapendwa. Ni sharti tutembee katika ujasiri huo na mtaona kabisa tunasimama katika njia zote na harufu ya Mungu, harufu ya mbinguni itaweza kuenea, itatawanyika, itavamia wapendwa. Abo mama banene bakahola wa mubabehi kudena banene abakizino bakahola kirukuma behi ayi. Neri amba mama tuni babehi. Kuna wahakabu wa no mugitu ke nani abere rat. Nani abiri se yako. Nani abiri te ukutu. Haleluya. Acha kutega masikio kitu kisichokuwa chako mpla yako. Usitege masikio yako kwa kitu ambacho hachiko chako na hachiko mpla yake yenyewe unataka utimize. Amen. Watu wengi wanasemaka pastor, si tunataka uwa hapa. Hapa tunataka ingiza riziki. Sasa kilia ndio ule anataka kuja. Si vile? Huyu kilia tulishaongeza yulu yake $10. Sina utakula $3. Mimi nasema ile $3 kama haijafika kunyumba lakini niko nayo Mungu hapa. Inga ya mabisi ya hikewa lakini Mungu ninaire yonet. Ninawote kuyuko kwa imani.
neresia ndeleka ngakosa busanene ri utenga banayo mushonzere shuka ni embozi mimi naikata. Haleluya. Na watu namuna sawa wananielewa, wanajua tukikutana huyu mtu hapa hata tuseme aongeze hata ongeze hatotamweza tuwe tulave naye tumulabira yeye lyo ndio yutu shoshire. Haleluya. Sababu warafiki wako wanakufanana kwa betabetia abarafiki baibana shoshire amina wapendwa, amina, amina. Ndio maana tunapoishi tunaishi paka harufu ya mbinguni ifike kiwango ya kunuka, na harufu hakuna mwenye anaweza kuikwepa. Inga mugamu ya parfum ya mabe kumbamu tokole murana wote ndambie ri wata anga kwepa inje sina ndiwa nani paki tambukizo. Haleluya. Itaenda fika paka na inje omumulichi amuno bane mugamu isamaji eri kumbebora kwa hale ukatukiri ure harufu yo ayi okolucho ko hari ukengero aringi samakiri kanda sahaba. Haleluya. Hivi tunapoishi wapendwa, kukua wa Mungu ni kukaa na kujielewa. Tena ni zaidi ya karatasi, ni zaidi Biblia eno wanganatulayo eyushiyaka. Sababu hii Biblia ilifanyika karibu miaka kama miangapi 400 na haisomeki, lakini waliokuwa wa Mungu tena walipatikana. Mtu yaba na basiamini yaba na bikala nayo mometema ya. Haleluya. Ukiikala na Mungu ndani ya roho yako utapata zaidi hata ya Biblia, utapata hata zaidi ya dunia. Echuka wazo tuchuchueni okoche huo ukaja kungibwa ni chuene zaidi kwa. Haleluya. Haleluya. Kile kenyu naona njo kingekusaidia leo, utaona kumbe hata kilikuwa chini kuko chengine cha zaidi chenye kinaweza kukusaidia, sababu ulikala ndani ya Mungu.